मोहतरम मोमिन इकराम शेख गुलाम हुसैन, आज अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जो दूसरा खुतबा 5 सफरुल मुजफ्फर 1436 दिया जा रहा है, इसमें 2 इश्यूज पर गुफ्तगू करनी है। एक तो तौबा पर कि हमेशा हमारी ये रविश रही है हुजूर के तरीके पर चलते हुए, अइम्मा के तरीके पर चलते हुए हम हर जुमा की नमाज से पहले खुद को और अपने भाई बहनों को दावत देते हैं तौबा की तरफ। तौबा दरअसल नाम है रुजू का, आबा जैदुन रजा जैदुन। तौबा यानी रुजू, कम बैक, रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप, जो असल शेप है उस पे आने को कहते हैं तौबा। जैद अगर घर से निकला बाजार में सौदा खरीद करने के लिए, जब जैद घर आया तो कहा जाएगा रजा जैदुन। अगर इंसान वसावे से, शैतान की वजह से, बुरे माहौल की वजह से, गलत सोसाइटी की वजह से, गलत दोस्तों की वजह से अल्लाह की टेरिटरी से निकल गया, इबादत व ज़ुहद व तक़वा की टेरिटरी से निकल गया और उसके दिलो दिमाग पे चोट लग गई और वो वापस आ गया, एक कलमा हिदायत सुन लिया, इसको कहते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब। हुज़ूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब। जो एक दफा गुनाह से तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसे इतना पाक कर देता है कि उसके नाम अमाल में कोई गुनाह रहने नहीं देता। अल्लाह कभी देखिए करम नवाजी देखे, अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता कि तुम बैक एंड फोर्थ तौबा भी करते हो हर जुमा में, फिर जुमे से अगले जुमे तक गीबतें भी करते हो, फिर तुम तुहमतें भी लगाते हो, फिर हसद भी करते हो, फिर बड़ापन भी, फिर अकड़ भी, फिर गुनाह भी, फिर नमाजें मिस कर रहे हो, फिर कपड़े आपके नजिस हो रहे हैं, उसके बावजूद आके फिर तौबा कर रहे हो, वो फिर भी हाजिर है। ये सवाल मौला अली से किसी ने पूछा कि कब तक अल्लाह तौबा कबूल करता रहता है? इमाम ने फरमाया जब तक शैतान में बहकाने की सलाहियत, जब तक शैतान बहकाता रहेगा अल्लाह अपनी रहमत की वजह से कमजोर बंदे की तौबा को कबूल। देखिए कितना करीम है। हमारे यहाँ कॉलेज के दोस्त भी मेरे बैठे, और आप भी आपस में जो दोस्त रहे होंगे, आपने ये देखा होगा कि दोस्ती में ये होता है कि अगर 3 दफा आप चांस देते हैं लोग दोस्त को, 3 दफा, तो एक भी नहीं देते, ये तो जरा डाटे किस्म के हैं ना। वैसे तो 3 दफा चांस देते हैं आम लोग, चौथी दफा कहते हैं बस दोस्ती खत्म। क्या कहना उस रब का जो 1000 दफा तौबा कबूल करके भी नहीं थकता। देखा, वो कहता है फिर आओ कोई बात नहीं, बल्कि मासूम के जुमले हैं कि अल्लाह ये चाहता है बंदे की आजमाइश पे आजमाइश होती रहे और वो बंदे की तौबा को कबूल करता है। देखिए आप खुद इंसाफ करें, आदम अलैहिस्सलाम के पास किस चीज की कमी थी? 999 चीजें देकर समझाने के लिए कह रहा हूं, एक जगह से रोका वो वहीं चले गए। इंसान की नेचर में शामिल है, जिससे रोका जाए वो उसकी तरफ बढ़ता है। अजीब है, डायबिटिक को देख ले माशाल्लाह कैसे दबा के मीठा खाते, और फिर बहाना भी बनाएंगे ये तो न्याज है। देखिए बहाने भी जबरदस्त है। अच्छा, अल्लाह भी फिर करम कर देता है। एक हमारी खाला माँ थी फैसलाबाद की, हम बच्चे थे जब तो वालिद साहब के साथ जाते थे धोबी घाट का जो इमाम बारगाह, तो उनके घर रहते थे। तो हम यहाँ जब आ गए, हमें तो पता नहीं था उन खाला माँ का। एक दफा हम मजलिस पढ़ के बाहर निकले तो हमें किसी खातून ने लिपट लिया एकदम, घबरा से गए, पता नहीं ये क्या मुसीबत नाजिल हो गई। उन्होंने कहा घबराए नहीं, मैं फलां हूँ, फलां तुफैल शाह की बेवा हूँ, आप तो हमारे बेटे हैं, फलां है। तो अब वो हमारी जो खाला थी माशाल्लाह तकरीबन 100 साल की हो के मरी,
ڈائبیٹک تھی 40 سال کی عمر میں، 60 سال میٹھا کھایا، ان کو میٹھے نے کچھ کہا ہی نہیں. یہ بھی عجیب ہے، کیونکہ امام حسین کی نسبت سے کھاتی تھی. کہتی تھی امام حسین یہ میرے سرکار کا ہے. دیکھیے یہ بھی اللہ کا کرم دیکھیں آپ. خدا کی قسم اگر ہم دیکھیں نا، یہ کل کی بات ہے، یہاں گواہ بیٹھا ہے، کل ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے عجیب و غریب. جس نے ہمیں گاڑی ماری ہے رائٹ لائٹ توڑ کے، اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی اور ہمیں تو خراش بھی نہیں آئی. ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بچے، چھوٹا مصطفیٰ ذاکر بھی ہمارے ساتھ تھا. یہ خدا کی قسم اگر یہ ائمہ اطہار کی کرم نوازی نہ ہو تو ہم تو کل مر گئے ہوتے. جس زور سے اس نے ہمیں مارا ہے ہم تو کل ختم ہو گئے ہوتے. اللہ نے دیکھے بچا لیا، کچھ بھی نہیں. آپ کے پاس آج جمعے کا خطبہ بھی دے رہے ہیں. یہ آپ بھی سوچیں کہ ایسے کتنے واقعات ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہماری زندگی کے، کہ ڈیلی مر مر کے ہم بچتے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے. اس لیے یہ جو آج کل ایک فکر چل رہی ہے شاہ جی کہ سر میں درد ہے مجلس میں نہیں جائیں گے، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا پاکستان میں. سر میں درد ہو مجلس میں نہ جائیں. ہمیں تپ ہوتا تھا، تپ بخار، ہم تڑپ رہے ہوتے تھے. ہماری ماں کہتی تھی مجلس میں جانا ہے، خواب مر کے بھی جاؤ مجلس میں جاؤ. ایک وہ فکر تھی. اور ایک آج تھوڑا سا ہیڈک ہوتا ہے تو بہانے بن رہے ہیں. تھوڑی سی ٹی وی پہ خبر آ جائے کہ آج برف ہوگی، مجلس میں آنے کو تیار نہیں. حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ برف ہوئی ہی نہیں، ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی ہوئی. یہ چیزیں ذرا بہانے وانے نہ بنائے. ذرا اسٹرانگ شیعہ بنے علی کے، اسٹرانگ موحد بنے اللہ کے، اسٹرانگ امتی بنے حضور پاک کے، اسٹرانگ ازادار بنے حسین ابن علی کے. یہ لولے لنگڑے ازادار حسین ابن علی کو نہیں چاہیے. یہ لولے لنگڑے مولا کائنات کو نہیں چاہیے. آپ ذرا اسٹرانگ ہو جائیے. سامنے کھانا کھا لیں گے مگر مجلس میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. بزرگ کہتے تھے وہ کھانا حرام ہے جو مجلس کے وقت کھایا جائے، مجلس میں جانا چاہیے. حالانکہ شریعت میں حرام نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا حرام ہے تاکہ ہمارے بچے کہیں حلال و حرام کی تفریق میں کھو نہ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان تمام عادتوں سے توبہ کریں جو وائرسز ہمیں لگ چکے ہیں. اور آخری بات جو ہوتی ہے وہ کرنٹ ایشوز کے بارے میں ہوتی ہے. کرنٹ ایشوز میں ایک تو ہمارے ایک عالم دین بھارت چنار کے اسلام آباد میں شہید کر دیے گئے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ ہمارے علماء کے قتل کا بھی جاری ہے. اور بری خبر یہ ہے کہ اب داعش باقاعدہ پاکستان میں آ چکی ہے. گلی گلی کوچے کوچے میں ان کے پمفلٹ بٹ رہے ہیں، وال چاکنگ ہو رہی ہے. اور میں یہ الفاظ پوری دنیا میں جا رہے ہیں بذریعہ المہدی ٹی وی، یوٹیوب پہ بھی آ جائیں گے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. میں بالکل یہ برملا کہنے کو تیار ہوں سب کچھ شریف برادران کی. اگر نواز شریف احمد لدھیانوی جیسے دہشت گرد کے داماد کے فوت ہونے پر اس کے گھر تعزیت کے لیے جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ نواز شریف کروا رہا ہے. اس میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ شریف برادران کی حکومت کو ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ دیگر بھی جو پیپلز پارٹی جیسے لوگوں نے جنہوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ ان کو ہدایت کرے. اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ان کو بھی اقتدار سے محروم کر دے تاکہ ہمارا ملک ایک امن کا خطہ بن سکے. آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وہ ہے آپ کے اپنے سینٹر کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ لمبے لمبے ڈونیشن ہی دیں. لمبے چوڑے ڈونیشن تو ماشاءاللہ دیتا ہی کوئی نہیں. خواہ بندہ غلط بیانی کرے گناہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لمبے ڈونیشن کا بندوبست کر دیتا ہے. سینٹر میں آنے میں تو کم از کم کوتاہی نہ کریں. سینٹر میں آئیں تو صحیح کم از کم. سینٹر میں آنے سے بہانے نہ بنائیں، جمعہ کی نماز میں آنے سے بہانے نہ بنائیں. اور وقت کی پابندی کریں. میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں، خاص طور پہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، 3 ملکوں سے تو ابھی ہو کے آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کی پابندی بالکل ختم ہو گئی ہے. مجلس کا اعلان ہوتا ہے 7 بجے کا، 9 بجے گھر سے چلتے ہیں. اور اگر مجلس ختم ہو جائے تو غصے میں بھی آتے ہیں کہ آپ نے ہمارا انتظار نہیں کیا. مہربانی فرما کے کم از کم آپ اپنے سینٹر میں وقت کی پابندی ایک رول ماڈل بنائیں. اپنے بچوں کو بھی لے آئیں، اپنے اہل خانہ کو بھی لے آئیں. اور اگر مدد کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو بالکل نہ کریں. کوئی بات نہیں، آپ کو پریشر نہیں ڈالا جائے گا. انشاءاللہ العزیز کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے خلیفہ صاحب کو
सलामत साहब को, दोनों को सलामत रखे। बहुत अच्छे अंदाज में वो माशाल्लाह ये जुमा का सिलसिला चला रहे हैं। मैं दोनों से मैंने कहा हुआ है कि जितने जुम्मों के स्पॉन्सर ना हो वो आप मेरा नाम लिख दें, मुझसे अल्लाह ताला मुझे देगा इंशाल्लाह। अगर आप जुमे की स्पॉन्सरशिप भी छोड़ना चाहें बेशक छोड़ दें, मैं साल की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मगर आए तो सही, कम अज कम आए ज़रूर, तशरीफ़ लाएँ, ताकि कोई ना कोई कलमा हिदायत और मौलाना माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाए, इनसे इस्तिफ़ादा करें। अपने बच्चों को ला सकते हैं, कुरान ये पढ़ा सकते हैं, आपके बच्चों को उसूल फुरू पढ़ा सकते हैं। आप खुद नमाजों में आए, यहीं पर ये मौजूद है, 5 नमाजें इंशाअल्लाह जमात से पढ़ाएंगे जब तक मौलाना मौजूद है। वैसे आगा मुख्तार का भी भला हो, उन्होंने फजर को कायम रखा है, शाह का भी भला हो, तशरीफ लाते हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मैं उन मोमिनात का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस सेंटर में मजालिस हुसैन को बहुत अच्छे अंदाज में करती है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं, शाह साहब को भी बताया था, आपको भी बता रहा हूँ, यहाँ कोई पाबंदी नहीं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई खतीब पढ़ सकता है, कोई खतीबा पढ़ सकती है। जैसे शाह साहब ने यहाँ पर रखी है, किस दिन है, 16 को रखी है, कोई कबात नहीं उसमें। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन इंतजामिया से भी कहूँगा, वो भी ज़रा कोऑर्डिनेशन कर लिया करें, ये पता न चले कि मुतवाज़ी यहाँ पर कुछ इंतजामिया चल रही है, कोई इंतजामिया कोई बात कहती है दूसरी कोई। इंशाल्लाह यहाँ कोई पाबंदी नहीं किसी के पढ़ने पर। हाँ, बतौर यहाँ के शरई तौर पर खादिम के, यहाँ पर वहाबी नहीं पढ़ सकता, यहाँ पर गाली नहीं पढ़ सकता, ये 2 लोग नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर वो बदअमल बद किरदार जाकिर यहाँ नहीं आ सकते जो नमाज की तौहीन करें और हमारी कौम को बेनमाज बनाए, क्योंकि ये सेंटर इमामुल असर से मंसूब है। यहाँ पर बा किरदार मुतदय्यिन लोगों का आना रहेगा, बेदीन लोगों का दाखिला यहाँ पर मना है। अल्लाह करीम मुझे, इंतजामिया को, शिरकत कुरिंदगान को जज़ाए खैर दे। आपके ताउन से ये सेंटर कायम हुआ, आपके ताउन से माशाअल्लाह 13 साल से सेंटर खिदमात अंजाम दे रहा है। यहीं पर ये सैयद अब्बास हुसैन गिलानी, आप जानते हैं उनको, यहीं पर उन्होंने शियत कबूल की है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े नजूमी माशाल्लाह वो शिया हो गए। हमारे ये सलामत भाई के और के खास दोस्त हैं वो। तो यहाँ पर काम हो रहा है, आजकल वो हमारे टीवी पे बाकायदा प्रोग्राम भी करते हैं। बस थोड़ा सा आप हमारा साथ दे दें, हमारे शागिर्द भी ज़रा ये लेट ना आए, मेहरबानी होगी। हमारे क्लास फेलोज भी लेट ना आए, हमारे दोस्त भी लेट ना आए, हमारे अजीज बच्चे भी लेट ना आए, हमारे बुजुर्ग भी थोड़ा सा टाइम पे आए। थोड़ा सा आप आपस में झगड़ा वगड़ा ना करें, बल्कि कोशिश करें कि झगड़ा करें तो उनसे करें जो आले मोहम्मद के दुश्मन है, अपनों से झगड़ा ना करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सेंटर चलेगा। ये शाहजी गवाह है, यहीं पर हमें लोग मारने आए थे कि हम कत्ल कर देंगे, तो 13 साल में तो कत्ल नहीं हो सके अल्लाह के फजल करम से। फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब तक उसने काम लेना है वो काम लेता रहेगा। सेंटर ता क़याम क़यामत कायम रहेगा, आबाद रहेगा और हिदायत का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा। जनवरी से स्कूल भी खुल रहा है, मदरसतुल कुरान बड़े ज़ोर शोर से, हाफिज़ कुरान भी है, हाफिज़ साहब को हम यहाँ पर बाकायदा बिठा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। और जब तक स्कूल नहीं, मौलाना असदी यहाँ मौजूद है, बच्चों को ले आइए, खुद भी आइए, नमाज पढ़िए, इनसे दर्स भी हासिल कीजिए, इस्तिफादा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी हो, नासिर हो। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन, अव्वलुहुम मुहम्मदुल मुस्तफ़ा व अव्वलु आलिहि अलीयुल मुर्तज़ा व सय्यदतु निसाइल आलमीन वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। अलाफुत तहियत व सलाम अला सय्यदना व मौलाना अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल कायम अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फरजा व साहिल लना मखरजा व खुलना नज़रत मिन्ना इलैह व जअलना मिनल मुस्तशरीन। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।